যাচ্ছি কলকাতার সবচেয়ে উন্নত জায়গা, অর্থাৎ সেক্টর 5-এর দিকে। শিয়ালদা থেকে সেক্টর 5 যাওয়ার জন্য টিকিট কাটার সময়টা মেট্রো। তো নিউ টাউন যাচ্ছি, আজকে বিজনেসকে কেন্দ্র করে মেলা হচ্ছে, সেই মেলাতে যাচ্ছি। গাড়ি এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝের দূরত্ব খেয়াল করবেন। अगला स्टेशन सॉल्ट लेक स्टेडियम। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के। আসছি, আর কিছু সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবো। ফায়ার বিশ্ব বাংলা from your city, it is my city। तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम लहराती डगरिया हो, तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। वाव লাগছে, একদম मस्त लग रही है नजारा। এটা বিশ্ব বাংলা গেট, দেখতেই পাচ্ছ, मस्त লাগছে। वो आलम भी अजब होगा। ওয়েলকাম টু বিশ্ব বাংলা। करीब आएगी বিশ্ব বাংলা চলে এসেছি, এবার তোমরা কবে আসছো জানিয়ে দেবে। छुड़ा लेगी हम आ चुके हैं विश्व बांग्ला, तो आप लोग कब आओगे ये बता देना। गले से लग जाएगी हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने। हमारा विश्व बांग्ला है, चला जाता हूँ खाओ पियो मस्ती में जियो बेटा अपना इंडिया पे। तराने लिए। मना आ गया, अगले कहा फकीर का जिंदगी जीते थे, अब आमिर बन गया। बहारों তো আমার হাতে বিশ্ব বাংলা আছে, नजारों में नजर সেই বিশ্ব বাংলা এরা সব অনেক বিখ্যাত। कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले। আমি কি দেখতে এসেছিলাম, আমি কি দেখছি কিছু বুঝে পাচ্ছি না। আমি দেখতে এসেছিলাম কি আরে কি দেখছি। झुकी पलकों में चारों तरफ के फसाने लिए हो। चला जाता সব ওরে ভিডিও বানিয়েছি, এবার জাস্ট किसी की धुन में ফ্রি আইয়ে দেখাচ্ছি। दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ বিশ্ব বাংলা গেট की धुन में ফ্রম কলকাতা। धड़कते दिल के तराने लिए। তো এখন বাজে সময় 5টা। ला 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 এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠার জন্য বা লিফট লাগছে বিশ্ব বাংলাটাকে। চলে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ বিশ্ব বাংলা লাস্ট কাম বিশ্ব বাংলা। এরপর যাবো এক্সপ্রেস মল। আমার পা হাত থরথর করছে, এত উপরে আছি আমি এই সময়, নিচটা অনেকটাই নিচে আছে। বাপরে বাপ, ওয়াও লাগছে।
প্রচুর উঁচায় আছি। তাই আছি, জীবনে প্রথমবার এত উপরে উঠেছি। এটা কলকাতার এক্স এক্স মল। তো ভিডিওটার মধ্যে কি মিস্টেক হচ্ছে সেটা জানিয়ে দেবে।